জগতে যাহারা রাধা তত্ত্ব জানেন না তাহারা রাধারানীর ব্রতও করে না, রাধারানীর মন্ত্রও জপ করে না, রাধারানীর গায়ত্রীও জপ করেন না, রাধারানীর গুণগানও করেন না। কিন্তু যারা মঞ্জুরি স্বরূপে ভজন করেন, যারা শ্রী গুরুদেবের নিকট হইতে একাদশ ভাবযুক্ত দেহ পেয়েছেন, তারা আপন আপন গুরুদেবের কাছ থেকে একটু রাধা তত্ত্বটা ভালো করে জানবেন। তখন দেখবেন যে রাধারানীর চরণেও তুলসী পাতা দেওয়া যায়। যে সমস্ত লোকেরা রাধা তত্ত্ব জানে না তারাই এই রাধারানীর চরণে তুলসী পাতা দেয় না, এবং দিলেও অন্যরা দিলে পরে বিরোধিতা করে। কি শ্রীধাম বৃন্দাবনে জানতো যে সমস্ত বাবাজি মহারাজরা আছেন, যাহারা মঞ্জুরি স্বরূপে ভজন করে যাচ্ছেন, যারা অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করে যাচ্ছেন, গৌর গোবিন্দ লীলামৃত গুটিকা, তারা সবাই রাধা দাসী ভাবে ভজন করছেন, রাধারানীর চরণে অষ্টোত্তর শত তুলসী পাতা অর্পণ করছেন। সেই রাধারানী অষ্টোত্তর শত তুলসী পাতা যে অর্পণ করবেন, এতে কি মন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে সেই বিষয়ে বলছি। যার ইচ্ছা হয় তারা দিবেন, যার ইচ্ছা হয় না দিবেন না। এখানে তো কোনো জোর জবরদস্তির কোনো কথা নয়, দিতেই হবে বাধ্যতামূলক তাও নয়। আপনি দিলে আপনারই লাভ, আমি দিলে আমার লাভ। কারণ রাধা তত্ত্ব এক আত্মা, দুই দেহ ধরি অনন্য বিলায়ের রস আস্বাদন করি, এই বিষয়ে অনেকবার আমরা আলোচনা করেছি। একবার নয়, দুইবার নয়, রাধা তত্ত্ব নিয়ে এই পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ভিডিও আপলোড করে ছেড়েছি আপনাদের কাছে। আর বিশেষ করে যদি জানতে চান রাধা তত্ত্ব, তাহলে আমাদের গুরু মহারাজের একখানা লিখাই আছে গ্রন্থ রাধা তত্ত্ব সম্পর্কে, সেটা পড়বেন। অথবা রাধা রস সুধা নিধি গ্রন্থটা পড়বেন, তখন এই রাধা তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা হবে। যাই হোক, তাহলে আপনারা তুলসী পাতা চয়ন করে ভালো করে ধৌত করে নেবেন, যাতে তুলসী পাতা কোনো ছিদ্র না থাকে, ফাটা ছিটা ফুটা না থাকে। কারণ অক্ষত তুলসী পাতা ভগবানকে অর্পণ করতে হয়। যদি দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জুরি হয় আরো ভালো। এইভাবে অষ্ট মঞ্জুরি দিবে শ্রদ্ধা করি। 108টা মঞ্জুরি দেন, তাতেও ক্ষতি নেই, দিতে পারেন। তো কি করবেন, প্রথমে চন্দন দিবেন, চন্দন দিয়ে থালের মধ্যে সুন্দর করে সাজাবেন। কারণ একেবারে জলে ভিজা তুলসী পাতা ভগবানকে অর্পণ করতে নাই, এই জন্য প্রথম থেকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, এবার আমরা কিভাবে তুলসী পাতা অর্পণ করতে হবে সেটা কথা বলবো। তো যেভাবে গাছের মধ্যে তুলসী পাতা ধরে, সেইভাবেই কিন্তু তুলসী পাতা অর্পণ করতে হয়। তো প্রতিটা মন্ত্রের সঙ্গে বলবেন এতৎ সচন্দন তুলসী পত্রম সিং রাং রাধিকাই স্বাহা, 1 নম্বর হলো। আবার নিলেন এতৎ সচন্দন তুলসী পত্র সিং রাং কৃষ্ণ ভল্লভায় নমঃ, দ্বিতীয় দিলেন নম বলতে পারেন, সোহা বলতে পারেন, নম বলেও দিতে পারেন রাধারানীকে। তো এইভাবে তুলসী পাতা অর্পণ করতে হবে। প্রত্যেকবারই আপনাদেরকে বলতে হবে এত সচন্দন তুলসী পত্র। সো সেভাবে আমি বলে দিচ্ছি, দেখি। আর একবার তুলসী পাতা দিয়েই একবার হাত ধুয়ে নিতে হবে। তো বারবারে হাত ধোয়া সম্ভব হয় না বলে একটা ভিজা কাপড় রেখে দিবেন, ভিজা সাপি। একবার তুলসী পাতা অর্পণ করলেন, ভিজা সাপির মধ্যে হাত দিলেন, মুছলেন, আবার তুলসী পাতা অর্পণ করলেন। এতৎ সচন্দনঃ তুলসী পত্রম শ্রীং রাং রাধিকায় নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসী পত্রম শ্রীং রাং কৃষ্ণ ভল্লভায় নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসী পত্র শ্রীং রাং কৃষ্ণ সংযুক্তায় নমঃ। एतत् सचंदन तुलसी पत्रो सिंह रांग बिंदावनेश्वरी नमः।
एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां कृष्णप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां कृष्णकान्तायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां मदनमोहिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां यशोदानन्दवल्लभाय नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रः सिंहरां दामोदरप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां गोपिकानन्दकारिण्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां कृष्णाङ्गवासिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां हरिप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां हरिप्रियायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां हरिकान्तायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां गोपकन्यायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां त्रैलोक्यसौन्दर्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां वृन्दावनविहारिण्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां गोकुलानन्ददायिन्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां गोकुलानन्दिकायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां विष्णुप्रियायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रः सिंहरां विष्णुकङ्कणवासिन्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां जीवानन्दप्रदायिने नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां नन्दपत्न्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां वृषभानुसुतायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां शोकनाशिन्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां वेदप्रियायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो वेदगर्भायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां वेदमार्गप्रबोधिन्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां वेदगम्यायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां वेदगर्भायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां विचित्रकनकोज्ज्वलायै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां शुभाङ्गिन्यै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां विलासिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रं सिंहरां जन्मशून्यायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां जन्म मृत्यु जराप्रहायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां धात्र्यानन्दप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां जगन्नाथप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां शल्यवासिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां हेमसौन्दर्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां कमलायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां सर्वमङ्गलायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां विचित्रवासिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां चित्ररूपिण्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां जुगानन्दकारिण्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां वेणुवाद्यपरायणै नमः। एतत् सचन्दनं तुलसीपत्रो सिंहरां गोपालस्य प्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां गन्धर्ववन्दनायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां चैत्रमालिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां जितेन्द्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां कुलदीपकायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां जम्बूदीपप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां क्षीरोदशायिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां देवारिकुलमर्दिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रः सिंहरां गोपकुलप्रियायै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां वेदगामिन्यै नमः। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रो सिंहरां
निरालंब गणप्रियाय वै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्रौ सिंहरांग रास प्रियाय वै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्रौ सिंहरांग रास गम्याय वै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग रास अधिष्ठार्थी दिव्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्रौ सिंहरांग रासेश्वराय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्रौ सिंहरांग रास मंडल शुभताय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्रौ सिंहरांग रास क्रिया मनोहारी नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग पुंडरीकाक्ष नलिनाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग राधा सिंहरांग पुंडरीकाक्ष गृहिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सर्वजन्येश्वरै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सर्वजीववंदनाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सदाशिव मनोहाराय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सिद्धयोगिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग महालक्ष्मीयै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग श्री भक्तप्रियाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग भक्त नंद प्रियाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग मनोहर अधिष्ठार्थी दिव्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग कृष्ण प्रेम परायणाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग दुर्गति नाशिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सर्वजीव पाणिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग कामांग बिहारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सद्य मुक्ति प्रदायिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग वृंदावन प्रियाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग वृंदावन वासिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग ब्रह्मांड परिपालिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग ब्रह्मांड भांड रूपिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग श्वेत चंपक वर्णाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग मालती माल्यधारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग तुलसी अधिष्ठार्थी दिव्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग परा अनुग्रहकारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग करुणार्णवधारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग माधव मनोहारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग मंगलप्रियाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग अच्युत प्रियाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंह रांग स्वरूपिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग श्रीकृष्ण भजनांकिताय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग नीलांबर धारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग गोपीनाथ मनोहाराय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग वैराग्य कुलदीपिकाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग भुवन मोहिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग जगन्नाथेश्वरै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग गोविंद प्रियकारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग सिद्ध क्षेत्र निवासिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग केशव प्रियाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग करुणामय कारिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग क्षेत्रवासिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग कांतां वितानिभ्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग किशोरीयै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग कालिंदी कुलदीपिकाय नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग श्री गौरांगायै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग अनंग मोहिन्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग शक्ति स्वरूपिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग प्रेमानंद तरंगिनी नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग कृष्ण प्रेम तरंगिनी नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग ब्रह्मरूपिण्यै नमः एतत्सचंदनं तुलसीपत्र सिंहरांग
पवित्र नंददायिनी नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां गोवर्धनेश्वरी नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां कृष्ण प्राण प्रियावै नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां हरि भक्ति प्रदायिनी नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां चैतन्य प्रियावै नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां चैतन्य रूपिण्यै नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां नागर आनंदकारिण्ये नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां कृष्ण भक्त फलातिन्यै नमः एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां पंडितानंदकारिण्यै नमः। এইভাবে আপনারা রাধারানীর চরণে অষ্টোত্তর শত তুলসী পাতা দিতে পারবেন। আমার একটু কম বেশি হতে পারে, একটু সেটা আপনারা শুনে লিখে নেবেন বা শুনে শুনে দিবেন, একটু হয়েছে কম বেশি, অনেকগুলোই নাম আমি আলোচনা করেছি। তারপরে আপনারা ইচ্ছা করলে রাধারানীর পায়ের নখ থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত সর্বাঙ্গ যদি পূজা করতে চান সেইভাবেও আপনারা পূজা করতে পারবেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি एतत् तुलसी पत्र सिंहरां विद्या स्वरूपिण्यै नमः पादौ पूजयामि अथवा दक्षिण पादौ पूजयामि। अच्छा एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां यशोदा कुरुवासिन्ये नमः वाम पादौ पूजयामि। এবার আরেকটু উপরে মনে করেন আপনি তুলসী পাতা দিবেন। एत सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां कृष्णार्थिन्यै नमः जानू जानू पूजयामि दक्षिण जानू पूजयामि बोलते पारेन। एत सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां भक्त भक्ति प्रदायिनी नमः वाम जानू पूजयामि। तारपरे आरेकटु ऊपरेर दिके उठलेन एत सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां हरि कौतुक मंगलाय नमः दक्षिण जंघा पूजयामि। सिंहरां कृष्णानंदा धार्तिन्यै नमः वाम जानू पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां भक्त भक्ति प्रदायिनी नमः गुल्फ पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां गंधर्व विकाराय नमः कठी पूजयामि। कमरेर पूजा करलेन, कमरे तुलसी पत्र दिलेन, कठी पूजयामि। तारपर आरेकटु ऊपरे उठेन एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां राधा कुंडेश्वरी नमः नाभि पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां ब्रज विलासिन्यै नमः उदरं पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां मुखेश्वरी नमः हृदयं पूजयामि। आरेकटु ऊपरे उठुन हृदयं पूजयामि। हृदय पूजा हो गेल। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां क्रियाश्वराय नमः दक्षिण स्तन पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां सद्देश्वरी नमः वामं स्तनं पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां सुरेश्वरी नमः कंठं पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां त्रिविद्य भारतीश्वरी नमः स्कंद पूजयामि दक्षिण स्कंद पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां प्रणाम शासनेश्वरी नमः वाम स्कंद पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां रामेश्वरी नमः नेत्र पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां खमेश्वरी नमः ललाटं पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां प्रमोद काननेश्वरी नमः मस्तकं पूजयामि। एतत् सचंदन तुलसी पत्र सिंहरां राधिकाय नमः
সর্বাঙ্গ পূজায়ামি। এইভাবে বলেও আপনারা শ্রীমতী রাধারানীর এক একটি অঙ্গকেও পূজা করতে পারেন। তো যাই হোক, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমা করবেন। অদূরদর্শী বৈষ্ণবগণ নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন। তো এইভাবে রাধারানীর চরণে অষ্টতর শত তুলসী পাতা আপনারা অর্পণ করতে পারবেন। রাধাষ্টমী উপলক্ষে রাধারানীর গুণগান করতে পারবেন, রাধারানীর মহিমা কীর্তন করতে পারবেন। জয় রাধে শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরি বল।